Kineski proizvođači motocikala svake godine na desetine novih modela izbacuju. Taj tempo je teško ispratiti, priznaćemo, i Japancima i Evropljanima. Da li to znači bolji kvalitet ili ne, to ćemo vidjeti kako će vrijeme pokazati za sve ove modele. Ali QJ Motor je ove godine izbacio nove varijante, odnosno drugu generaciju njihovog modela 550 i 700. Dobrodošli u moj novi video. Ja sam Šone, vi gledate Šone San Moto kanal. Danas na recenziji imamo novu generaciju QJ Motor SRT 700, sada pod naznakom SX. Kao i u prethodnoj generaciji proizvodile su se dvije varijante, X i standardna. Ovdje sada imamo SX i S. SX je više orijentisan adventure nego što je to bila u generaciji prethodne, odnosno prvoj generaciji ovog motora. Isti agregat je u pitanju 698 kubnih centimetara zapremine na dva linijski pozicionirana cilindra koji razvijaju 71 konjsku snagu i 68,2 Nm obrotnog momenta, što su stepeni menjač, vodeno hlađen agregat koji putem tog menjača, lanca i lančanika na zadnji točak prenosi ovu snagu. Totalno redizajniran. Prednji kraj me podsjeća na Suzukijev 800D i generalno na Suzukija, što je nešto što do sada nije bilo uobičajeno za kineske motocikle. Nekako su i 550, i 700, i 800 bili jako slični i teško ih je iz daljine bilo razaznati. Sada se to i tekako razlikuje. Po mom mišljenju, jako lep dizajn sada sa ovim novim modelom. Sviđa mi se bukvalno taj neki Suzuki stil. Potpuno redizajniran, što znači da dobio i još neke stvari osim samog oklopa, odnosno ne možemo nazvati šasija. Marcokijevo podesivo vešanje, sada nešto što karakteriše ovaj motocikl da upotpuni taj ugođaj sa većim hodom nego što to bilo na prethodnoj generaciji. Brembo kočine čeljusti četvoroklipne koje su radijalno montirane na motor su i dalje tu, koje zaustavljaju napred dva diska pečika 320 mm, dok je sa zadnje strane, čisto da podsjetim, ostalo isto, također Brembo kočina čeljust jednoklipna koja zaustavlja jedan 260 mm petalno oblikovani kočioni disk. 19-inčni točak, odnosno točak koji je 19 inča promera, dok je iza 17-ica u pitanju. Mnogo toga treba još ispričati, ali pre nego što nastavimo taj deo, kliknite na like kako biste podržali moj rad, moj trud i vreme izdvojeno da se napravi ovaj video. Subscribe-ite se na moj kanal, meni to mnogo znači, vam je to 10 sekundi, i ostavite komentar kako vam se čini ovaj motocikl. Pričali smo o prednjem vešanju, zaboravio sam napomenuti da je ovaj monošok amortizer također podesiv, da će vam ugođaj pri avanturističkom tipu vožnje, odnosno off-road vožnji, biti još veći pored ovih guma, velikog hoda, vidjuške napred i podešavanja samog vešanja. Težina od 243 kg čini ga za 3 kg težeg nego što je to bilo sa generacijom 700X, odnosno prvom generacijom ovog modela. Od opreme šta nam je tu sve na ovom modelu? Centralni štender, crash barovi, handguardovi, odnosno štitnici za ruke, mali skid plate dole koji štiti agregat, trebalo je da bude veći da bi štitio i grane po mom nekom mišljenju, ali ono što je također dodatno, tu su nam i grejači sedišta i ručica u 3 nivoa, te će to biti mnogo pogodnije i lagodnije za vožnje koje su, možda da kažemo, zimskog tipa. Ekran je sada uklopljen u ovaj ram ovde i nekako mi je zgodniji i opet sa ovim vizirom naklonjen više avanturističkoj vožnji. Vizir je lako podesiv u nekih 7-8 cm visine. Sa leve strane nam se nalazi deo za USB punjenje, USB tip A i tip C punjač sa leve strane ovde, kako bismo nakačili neku navigaciju koja nam znači. Kada pričamo o navigaciji, sada ekran ima screen share opciju, odnosno komandna tabla ima screen share opciju, tako da ćete navigaciju sa telefona moći da podelite na ekran. Ovdje naravno ono će se vidjeti samo u onim crticama. 82,5 cm je visina sjedenja, te je nešto viši i pogodniji za vozače srednje, višeg i višeg rasta. Kako meni sa mojih 185 stoji ovaj motor, možete vidjeti upravo sada. Sa 19,5 litara zapremine i sa potrošnjom koja je izuzetno mala, imat ćete autonomiju od sigurno nekih 350-400 km sa kombinovanom gradskom i autoput, odnosno otvorenom vožnjom. To bi bilo to za ovaj uvodni deo. Prije nego što krenemo u video, kliknite na like, subscribe-ite se na moj kanal i obavezno ostavite komentar. Ajmo sada u vožnju.
Novi motor SRT 700 je došao sada u novoj generaciji, da je nazovemo, ajde, ili restylingu, mada generacija, obzirom da je totalno drugačiji motor. Ne mislim na agregat, mislim na šasiju i sve ostalo. 700 SX je sada više off-road orijentisan nego što je to bilo sa 700X-om. Razlika je u ovom slovu S za ove najnovije posljednje modele i to je ono što se razlikuje u toj nekoj osnovi imena dva modela, dve generacije. Što se tiče snage, već sam rekao, zadržalo se sve isto, s tim da je ovaj motor sada još i teži. Marzocchijevo podesivo vešanje sa većim hodom sada, to je nešto što se izmenilo kao i izgled samog motocikla, far koji mi se sada mnogo više sviđa, ali me i više podsjeća na Suzuki, kao da su far iskopirali od Suzukija. Za razliku od 550 modela, ovaj je zadržao pozadinsko osvetljenje prekidača i iste prekidače kao na prošloj generaciji, dok je 550 SX dobio nove, kvalitetnije na odnosu na ovaj. Kada pričam već o udobnosti, srednje udobno sedište, jer ipak je više off-road orijentisan, zajedno sa suvozačevim sedištem koje je malo napadnije ugla, tako da pri nekom jačem kočenju, dodavanju gasa i tako dalje će neretko da klize na vas suvozač, što je možda eto neka mana. Samim tim što je off-road orijentisan, također je i ovaj vizir u tom duhu rađen, odnosno kraći vizir, te na autoputu kada su jači udarci vetra ćete to i tekako osjećati i to će biti veoma onako finih udaraca vetra u predalu glave. Ono što mu možda fali i nedostaje po mom nekom mišljenju, to je neki nosač ovdje gore za navigaciju ukoliko želite da je stavite, jer i tekako znači, tako da bi to bilo poželjno da se uradi. Sve ovo ostalo znatno lepšeg dizajna i nekako se i po završnim obradama ovih drugih materijala, ne pričamo o prekidačima, vidi da je unapređen kvalitet u nekom delu. Završne obrade i kormana, odnosno guvernala i ovih ovdje delova su opet na jednom stepeniku više nego što je to bilo sa prošlom generacijom. Ovo ostalo isto, tu se neću nešto mnogo zadržavati, indikator stepena prenosa, indikator brzine, desno sat, obrtomer do 12.500 obrtaja, sa leve strane indikator goriva u nekoliko stepena, 19,5 litara rezervoara, kao što sam već i rekao, indikator temperature vode, ukupna kilometraža ili putna kilometraža, desno dole su nam senzori za pritisak guma zajedno sa senzorima za toplotu pneumatika, što će značiti u slučajevima kada je, na primjer, hladnije. Eto, ajde, nije loše za znati. Roll bar je nekako na stranu pozicioniran, te odaljava motor više od pada i sprečava šansu da se udari rezervoar. 186 km/h sam ostvario, maksimalno da kažemo do 190 na sat da sam onako osjetio. Najviši deo obrtnog momenta negde oko 6 do 8 hiljada, da kažem, obrtaja da je možda najviši i najveći deo obrtnog momenta koji se osjeća ovdje. Da li će vam u nekim višim stepenima prenosa, na primjer sada, trebati da prebacite u niži, ne biste li izvršili peticanje, treba će vam, prosto će vam u momentu taj obrtni moment nedostajati, jer je on negdje na 6000 obrtaja, te ćete morati u stepen niže, ne biste li dobili potreban obrtni moment za neko brzo peticanje ili brzu reakciju. Obzirom da se totalno redizajnirao motor, sada je znatno lepši po mom nekom mišljenju, onako dosta su svojim likom jedan na drugi posjećali, retko ko je mogao da razazna 550 od 700-ke i 700 od 800-ke i
od drugih motora kineskih proizvođača. Ali definitivno ogromna pohvala je za vešanje koje je sada mnogo bolje nego što je bilo na prethodnoj generaciji. Na nekih 6000 obrtaja osjeća se prenos vibracija na sedište. I to ćete osjetiti, znači negdje između 6 i 7000 obrtaja se osjeća prenos vibracije na sedište. Pri dužoj nekoj takvoj vožnji u tim obrtajima verovatno će vam to i zasmetati kako na sedište, tako i na fuzastere dole, te možda na nekim višim brzinama bude nekog trnjenja upravo zbog toga. Kočenje je bilo fenomenalno na prošloj generaciji 700-ke. Ono što mogu reći da je odlično i dalje. Ocena je od 3. stepen prenosa. Opet kažem, nema taj inicijalni deo na nižim obrtajima, iako je dvocilindraž već negde na srednje višim. To su već viši obrtaj, po mom mišljenju 6-7000, jer je crveno već na 8200 obrtaja. Jako lep zvuk karakteriše ovaj agregat i verujem da stavljanjem nekog dobrog izduva ćete imati prelep zvuk i naravno da će to uticati i na bezbednost u vožnji. Jako se lepo čuje i ovako fabrički. Upravljivost je vrhunska, jako se lepo i lagano vozi. Srednje višim i višim vozačima zaista ovaj motor biti prava mera, jer neće izgledati malo, a i za noge i za visinu sedenja će im biti potaman, da ne kažem savršeno. Fino upijanje prepreka na fabričkom setupu vešanja. Ipak bih možda za nijansu dotegao ovaj zadnji amortizer. Veoma ekonomičan u svakom pogledu. Ono što sam očekivao u ovoj generaciji je da će i on biti olakšan obzirom na 550, ali to nije slučaj s ovom varijantom. Očekivao sam da će dobiti i koju konjsku snagu, da će malo i to da urade neku reviziju, da i to malo povećaju i da to bude još bolje, ali pozicija je ostala gotovo nepromenjena, vrlo blago savijena kolena ka nazad, vrlo blago, klasično touring, ispravljeno telo, široke ruke, široko pozicionirane ruke negdje za po šaku i po dve sa svake strane ramena. Malo sedište koje je pod uglom, te ćete biti više u prednjem delu do rezervoara, noge idu nekako onako upravno na rezervoar, ne podilaze ispod. Možda će vam smetati ovaj ovdje prelaz, sve zavisi kako vam stoje kolena, ali ovaj prelaz od rezervoara dole, ako se nasloni suvozač, ako vas pritisne sa strane pa imate taj pritisak na rezervoaru, možda to bude neka stvar koja bude zasmetala,
ali nije ništa strašno. Sad ćemo vidjeti kako je kada jako sunce udari u ovaj ekran, da li je bolja priča. Meč je nekako zaista nedefinisan. Jako lagano ubacivanje u bilo koji stepen prenosa gore na dole. Malo čudno za neutral, jer nekad ubacite u neutral, ali on ga je zadržao u brzini, pa malo pomerite, a on je i dalje u neutralu. To je možda eto neka opaska koju imamo nas trojica koji smo probali ovaj motor. Što hoću da pohvalim i naravno neka oprema koja ide standardno uz ovaj motor, handgardovi, crash barovi, grejači sedišta, grejači ručica, to je nešto što standardno ide uz motor i veoma je pohvalno da tako nešto imate, da ne morate da dokupljujete i da će vam itekako značiti kada putujete, a da vas uhvati neko loše vreme, bilo šta loše. Fenomenalno vešanje, Marzocchi je zaista druga dimenzija, lepo se vozi, tako sam uživao vozivši ga. Kažem, eto, te neke zamerke samo imam i to je sve, ali ne može biti sve idealno. Vreme je za ocenjivanje ovog novog 700 SX-a. Došli smo do kraja gume. Ostalo milimetar. Evo ga ovde. Dobro, aj 2 milimetra. Ja sam prezadovoljan. I to sa off-road gumama. I napred smo... 700 SX je srednja kategorija adventure motocikla. Ono što mogu napomenuti da je kočenje ostalo zaista na vrhunskom nivou kao što to bilo u prvoj generaciji i tu ću dati definitivno ocenu 5 od 5. Snaga na težinu koja je malo povećana, možda bi dodao još koju konjsku snagu jer smatram da je moglo da se izvuče još sigurno 10 konjskih snaga nego što je to slučaj sada trenutno, kao i još malo obrtnog momenta. Obrtni moment se osjeća na višim obrtajima, tako da negdje od 6-7 hiljada obrtaja osjećate ono ubrzanje, te za neko preticanje na nižim obrtajima će vam trebati, odnosno će trebati da se spusti stepen prenosa u jedan niže da bi to bilo kako treba. Za ubrzanje ću dati ocenu 3.5 od 5, a za snagu 4 od 5. Jako se lepo vozi i zaista sam u nekim stvarima toliko bio oduševljen pošto vešanje ugođaj menja za jednu dimenziju ispred. Upravljivost je nerealna sa ovim vešanjem, veoma precizno i veoma bezbedno se osjećate dok vozite ovaj motocikl. Ja sam zaista došao do nekih onako poprilično velikih uglova obaranja, a kako uzemo u obzir da je ovo neki avanturistički motocikl. Znači dođe vam negde oko 2 mm do kraja gume do 3, pošto ovo ovdje je zid već, tako da imamo nekih 2-3 mm do kraja gume. Što je me iskreno prijatno iznenadilo, da ne kažem oduševilo, kada sam se upravo sa GS-om 1200 vozio iza sebe. Za upravljivost ću dati zaista 5 od 5, fenomenalno se vozi, veoma lagano i jako veliki stepen okretanja upravljača će vam također doprineti pri nekom okretanju u šumi ili gdje god da se nalazite.
težina je dalje mana, jer 240 kg za off-road će vam sigurno biti problem. I to je jedan neki minus, također i vetar koji je izuzetno jak kada je pogotovo prisutan na autoputu, a i sama otpornost vazduha pri probijenju kroz isti. To je ono što bih ja zaista onako naveo kao neke pluseve i minuseve. Potrošnja je izuzetno mala, veliki stepen autonomije, jedan jako ekonomičan motocikl sa svojom cenom koja se može vidjeti dole ispod. Zahvaljujem se Autopromet Motorsu koji su mi ustupili ovaj motor na test, a mi se vidimo u nekoj sljedećih recenzija. To je bilo to. Lajkujte ovaj video, subscribe se na moj kanal i ostavite komentar kako se vama čini novi 700 SX. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to.